Yes, Mami. Ito pa sa loob. Ito pa sa loob. Ito pa sa loob. Ito pa sa loob. Close mo na yung gate, Sam. Hi, Nicholas! Bless, Mami. Bless mo na. Labong, kiss. Kiss mo na. Kiss, Mami ba? Kiss. Daddy. Kiss, Daddy. Kiss, 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 kiss. Kiss. Kamusta ikaw, Nico? Ha? Ha? What happened to your voice? Ha? Boys? Oh, bakit hindi ko marinig? Ha? Busy ikaw? Are you busy? Nasaan na inaw nga na? Ha? Huy! What happened to your face? Tanawang na nga ni Simon Pogi Daddy. Tired ikaw, dong? Face. Nico, Nico, what happened to your face? Bakit ganyan? bakit ganyan ang Pogi? Bakit sad? Bakit sad daw? Ako nagsod. Hmm? Ako. Wait, come here. Ako ka. Come here. Nico, Ha? dali. Dirty, wala kang sleeper. Naagi. Nakabas. Come here. Yeah. Oh, later pa yun may laro. Naharelo. Ako hakitaan. Ah, okay. Later pa yun. Wala pa gani light. Close it, close the gate. Close mo daw yung gate. Come here. No peeking. May pasalubong pala si Daddy. No peeking. Okay. Oh, I can see your eyes. You're peeking. What color is this? What color is this? Oh, you're peeking. No. Oh, no. Okay. What color? Wow. What dami Oh, pasalubong si Daddy. Come here. Come here muna. Come here muna. Why you come here and don't hide? Come here muna. Come here. Where are you going pala? Where are you going pala? Where are you going? Ako habang nakikita asamsam kita Okay. Mamaya na. Maglabas. Kita mama daddy. Bakit? Bakit mo kami gihanap? Ako Hab? yung tugay. Adugay, office si Mommy. I need to work. Ay, tugay yung only. Mag-overtime si Daddy. Overtime? Opo. Where overtime? Doon sa office. Need siya mag-overtime. Overtime? Yes. Punta. Sa office nga ni Daddy, nag-overtime siya. Overtime dula? Dula? Hindi siya nagdula. Dula basketball? No. No. She works sa office. Madami siyang mga deadline na ginatapos. Tapos? Yes. Okay. Anong ginakain mo? Tamis. Tamis? Sige daw. Let me see your face. Eat mo daw. Hindi yan tamis. Aslom siguro dong. Aslum. Aslom. Aslum. Aslom. Aslum this. Aslom this. This one dong, oh, yummy. Yeah. Later na, wag mo na. Ano may ginakain mo? Wag mo na yan kainin. Aslom man pala. Ah, enough na yan. Enough na yan ba? Akala ko ba aslom? Bakit mo ginait? It's okay? Kaya? Lahat boundary. Sila mo gusto. Ako naman yung boundary. Doon na. Ay, sudanahan. Wala siya sudan. Ano? You want na mag-cellphone? Pag done na nag-eat, you can use your cellphone na. Oo, not yet done pa. Sit down. Daddy, nag-alis sa upuan si Nico, Daddy. Nag-hide-hide, oh. Nag-hide siya, Dahil Daddy, okay, oh. ulam mo, ulam mo.
Ulam. Come I here. see you. You from India. What you Ako. Where you going pala? Lolo. You want to go to Lolo? Yeah. Oh, ask permission kay Daddy. You want to go to... Yeah. Only me? Yeah. Baka hanapin ka ni Daddy, tapos hindi ka magpaalam sa kanya. Kanya? Oo. Mami, okay, ikaw mapunta, pero ask ka muna kay Daddy. Bilang magulang, palagi nating tatandaan, natuturuan natin ang ating mga anak na gumalang sa atin, nakakatanda, lalong-lalo na sa kanilang mga magulang. Panatili natin ang respeto nang sa ganon, kayon din ang matutunan nila at ibibigay nila sa kanilang mga kasamahan, lalo na sa nakakatanda. Yan na muna guys. Paalam.